Kailangan makalamang. Nahabol siya. Pag inahabol ka, Nix, drop ka SU. May pambox naman yan, may EP yan eh. Tara, SP na lahat, boy. Kinig lang lahat, ah. Dito, boy. Angat kayo dito, R-box. Angat kayo dito, angat kayo dito. Baby, R-box, baby. Makinig lang muna, makinig. Mamaya na yung sariling galaw nyo, makinig muna lang, boy. Bilis, papasok agad tayo. Okay, dito lang. Sa loob kayo, 1 minute, ah. Okay, 50 seconds, ah. Papasok agad tayo, ah. Ulitin mo lang. Oh, Gray, oh. Naglalaro ako. Spag, asa ka na, Spag? Wala pa. Sige, sabol ka na lang. Lapit ka na dito, ano, Maki. Last week may experiment akong gagawin, boy, para tara, pasok R, pasok R, pasok R kagad, boy. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Dali, pasok R, pasok R, pasok R. Okay, emits agad, ah. Emits agad, emits agad. Emits agad, tara, Arto tayo, bes. Tara, 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 tara. Silan tayo, boy. Tara, tara, tara. Takbo mo na, Arto, boy. Dito kayo mag-buffs. Okay, dito kayo mag-buffs, dito kayo mag-buffs. Okay, dito lang. Okay, buffs kayo, kalma lang. Wala pa kalaban. Okay, relax lang muna. Tara, laser nga tayo, boy. Tara, tara, laser tayo. Tara, macro, 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 macro. Lower R, lower R, lower R, lower R. Ready, 1. Up. Atras, atras, atras na, atras na, atras na, atras na. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Balik na pinanggalingan, boy. Habulin kayo niyan. Ayun, oh. Yung dalawa, oh. Tara, ready, combo. Up. Atras, atras, after combo, ah. Ready, chain. Up. Wala. Huwag mo yung banggain, Nimrod lang, tsaka Reapers. Sige. Apakar. Dahil yung FS yan po, hindi tayo tatagos dyan. Apakar. Dali. Kayos. Apakar. 3, 2, 1, pasok. GMH, patay stick, oh. Tara, takbo tayo, boy. Arto na. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Macro na, atras na, boy. Macro na. Dito, bobs kayo dito, bes. Bobs kayo. Okay, bobs kayo. Tara, baba tayo, boy. Baba tayo. Laser lang, boy. Laser lang, ah. Wala pa, hindi pa papasok yung dalawa, boy. Wait lang, dito lang. Huwag niyong silipin, ha. Tayo ko umangat. Katin natin. Tara, 3, 2, 1, tara ka tayo, boy. Ready, 1. Up. Ready, combo. Atras. Tama na, luwa. Nakuha niyo yun, boy. Nice one. Apakar. Apakar, MH natin isa, boy. MH. Tara, 3, 2, 1, pasok. Okay. Press. Sige, pitik mo, baby. Tara. Sige. SP ka na lang, Koes. Or habol ka kung kaya. Ito, ready. 1, up. Atras, after 1, patay na yung kalila. Dito lang. Malas na naiwan, boy. Tara, macro, boy. Macro. Malas kagar. Ikaw inaabot. Macro lang. Wag muna, boy. Wag muna. Nakaharap yan, boy. Tara, pile 3 tayo. Biglay natin, boy. Hindi. Okay, bababa ng L1 yan. May nakapak na L1, eh. Reapers, eh. Okay, may nig lang, boy. Kalma lang. Dito lang. Dito lang muna. Okay, dito lang. Tingnan natin, MST, baby. Wait lang, ha. Wait lang. Dan lang. Nasa R2 pa. Nasa L2 pa. Nagabang, boy. Dito lang. Ayun, already 1. Up.
Malas ka, boy. Dito lang, dito lang, dito lang muna, boy. Baba tayo, boy. Baba, baba, baba. Wala klaseng dyan, base. Nakaharap sa atin yan. Nakakamike yun, eh. Makro lang. Laser tayo, laser tayo, laser tayo. Tara, 3, 2, 1, tara. Lower rail, lower rail, lower rail, lower rail, lower rail. Lower rail, lower rail, lower rail. Ayun, ready, 1, up. Ready, combo. Up. Tawang, yun mo, marap, sorry. Pababa na pala yun. Akin, 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 akin. Takbo niya, takbo niya, takbo niya. Starto ako. Sige, sige, Arto ka. Apak-ara, apak-ara. Ay, gago, hindi pala ako nag-revive, sorry. Bumaba, kita ang Wait lang, wait lang, wait lang. Kung wave yun. Ubus na pala yung Nimrod doon. Apakara, 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 apakara. Starto lang ako. Okay. Dali. 3, 2, 1. 3 pa lang pasokan ako, is. Naririnig mo naman ako dito, eh. Delay, gago. Delay ang puta. Delay na yung utak niyan pagka ganyan. Magkatabi na lang tayo. Ako nagko-command. Delay nga yung Discord, eh. Mga karoboy, tara baba tayo, bes. May MH ka na, dad? Pitik nga isang MH dito, bes. Compress muna. Tatlo lang, ay, nandito na pala si Spag, eh. Tara. Pitik isang MH, ha. Tara, 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 tara. Ito lang, ha. L2 lang ba, ya? L2 lang, ha. Nimrod nandyan, ha. L2 lang, L2 lang, L2 lang, ha. L2 lang, ha. L2 lang, ha. Naganlian yan, ha. L2 lang. Tara, 3 ito, tara baba. Baba, 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 baba. May chaos, may Nimrod pa yan. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Dito lang. Sige, dito lang. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Atras, atras na, atras na, atras na, after 1, atras na, atras na, atras na, atras. Ina mo, wasak. Yung gago. Tumagos dun, boy. May nakabi pala. Sige, takbo, takbo, takbo. Ay. Saan kayo? Nareso ka ba? Dito lang Nareso ako, nareso ako, nareso ako, nareso ako. Tara, 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 tara. Wait lang, dada, wait lang, diyan ka lang. Ay, takbo, L3, L3, takbo, L3, takbo, L3, takbo, L3, takbo, L3, takbo, L3. Sige, takbo lang, takbo lang, takbo lang, takbo lang. Sige lang, sige, compress, compress, compress. Putang ina, buti hindi kayo naabot, gar. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Tara, makro, 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 makro. Abot kaya ng 1 natin to. Oo, abot ka. Wag na, wala 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 na. Apakar ka nga, dad, apakar, 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 dalawa, apakar, R. Sundo nga na isang FS doon, bes. Sundo nga na isang FS R1. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok kayo R1, ha. Pasok kayo R1, sundo isang FS doon, bes. Isang FS doon, yung may MA, sundo sa R1. Wala, nagpitik. Bago pumitik dito si Kios. Dito muna, sunduin niyo, boy. Dito muna. Tara, 3. MH nga isa. Baby, may MH ka? Huwag ka na magantay. Kayong dalawa lang magbakruan ni Koes dito. Yan yung si, huwag kayong Dito, baby! Ala, nagmamakaruan ko. Ayan na naman tayo. Pitik mo na yan. Diyos ko. Ay, nako. Ina. Dito lang muna, boy. Dito lang. Wala tayong aabutin sa ganito, boy. Ang ay no, hindi ko. Makro lang. Ready, 1. 1. Up. Atras, 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 atras. Sige, mamamatay na yan dyan. Mamamatay na yung dick dyan, boy. Ito, ready, chain. Up. Bihin nyo, Kuis. Wala na, boy. Atras, atras na, atras na, atras na, atras na. Tangin na, sabay din sila sa jogging. Sabay din sila sa jogging sa epis. Ang putang lala nyo naman, pre. Tangin, hindi pa pala ako naka-record. Awit. Reminder. Tago, focus kayo, boy. Focus kayo sa support. Wag muna kayo focus mga service. Balik. Focus kayo sa support. Wag kayo muna mga answer, boy. Gaganda galaw nyo. Tara, pa-laser tayo, boy. Tara, pa-laser tayo. Laser tayo. Lower R. Lower L. 1. Up. Atras after 1, ha. Atras na. Abulin tayo niyan. Sabi sa... Diba, nag-ESP ka, baby. Huwag kang mag-overextend. FS ka. Sayang kasi. Habol ka. Kung kaya mo umabol dito sa amin, map ka na lang. Makro. Wala na dyan. Nasa R na, boy. Laro burat. Baba. Wala na, sa labas. Ito, ready, 1. Wala pa ka, papasok lang yan. Papasok lang yan. Ay, Stig, umasok dito. Okay, dito lang. 4, 3, tara patay natin Stig, ha. Tara, ready. Combo. Up. Ready, 1.
Oh, macro. Pasok R, baby. Pasok R. Wait lang, saan siya pumasok? Sa Elsa. Tara. Macro. Patay sa Limbis. May mate siya. Compress lang, baby. Sabay ka muna si Koes yung naka-inside heal the beast. Macro muna, boy. Ready, 1. Up. Atras after 1 Atras. Atras. Tangin na kapula eh, babis. Mahabol na. Ready, chain. Wag na, boy. Wag na, boy. Baby, mag-SP ka muna. Hindi kita alam kung nasa ka pumapasok eh. May sariling galaw ka na eh. Susunduin ka na lang namin. Makinig ka muna. Macro, boy. Silipin nga natin R1 boy para masundo natin isang EPS. Hirap tayo na ito eh. Pag isang EPS sumabol sa atin eh. O, pasok ang R mo. Pasok ang R. Huwag kang overextend baby. Kailangan namin ng EPS sa likod. Pang backup. Tara, macro. Macro. Ito lang ba LS kayo ah? LS kayo, tara baba tayo. 3, 2, tara baba tayo. Ano? Ito, ready. 1, up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. IC boy, isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Okay, busin nyo boy. IC boy, isa pa. Ready. 1. Up. Okay boy, ready. Combo. Up. Ready, chain. Up. Sige, labang pa boy. Isa pa, ready, 1. Up. Okay, ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Diba? Sa atin, chain up. Ito. Isa pa, slow ko to boy. O, compress. Emis tayo. Compress. Sige, sundo tayo ng kasama boy. Tara, par tayo. Par muna tayo. Yun, nasa loob na pala sila eh. O, dito, R lang. R2 lang. Puwasok sila ng R1 boy. Wait lang ha. Banggay natin to pre ha. Banggay natin to ha. Dikit lang ha. Macro. Wala pa, hindi fightable boy. Hindi fightable. Okay, dito lang. Isin nyo muna yung Hilda boy. Baka tatablan tayo niyan. Tara, 3 to. Tara, baba na. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy, isa pa. Ready. Combo. Up. Wala ano kasi si Champi. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Wala na, bis. Ay. Sabay-sabay tayo, pre. Sabay-sabay tayo. Apak mid, bis. Wait lang, apak lang. Pagagalawin ko lang, boy. Sabay-sabay tayo, bis. Huwag tayo may pagunahan. Para hindi tayo rap. Kasi wala tayo talaga kasync, boy. Kulang tayo sa damage. Apak R, boy. Apak R. Dali, 3, 2, 1, pasok. Gumalaw na yan ha, huwag nyo abulin. Laser lang punta niyan eh. O, tara, galaw. Galaw, macro, pa-laser ha. Baba, pa-laser base. Diyan lang punta niyan eh oh. Ayan, tara, likod, macro, ito. Ready, wag pa-computer nga bay. Tong ina mo, nakuha ng chaos. Ito, ready, chain. Up. No, macro. Tong inong sumisigo. Tara. L2. Ay, R2 tayo. R2 lang, boy. Tingin lang yung rotate niya lang camera niya. Boy. Wala pa, hindi pa pumapasok yung burat diyan. Nasa labas pa sila, bis. Nagpapaubos pa may mga burat pa yata nasa loob eh. Dito lang. Gala ka, Nix. Marereso mo. Okay, papasok pa lang sila boy ha. Okay, wait lang ha. Papasok lang yan ha. Okay, baps lang kayo dito, huwag niyo silipin ha. Okay, angat din naman dito yan eh, 4. Tara, 3, 2, 1, tara baba. Box ha. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, IC boy ha. After chain IC, isa pa, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, laban nyo ba? Isa pa, ready, combo. Up, tara, swag, ready, 1, up, to, ready, chain, up.
Patay yan, bes. Nag-SP. Pasok kayo, bes. Pasok kayo. Takbo. Atras muna. Mabibigay kayo, boy. Atras. Emisan nyo na lang. Wala, lumabas. Tara. Galaw tayo. Compress. Emis tayo. Tara, 3, 2, tara. Macro. Arto muna, boy. Arto muna. Sige, arto muna. Into muna dito. Sige, Bobs nyo, boy. Bobs nyo. Tara, 3, 2, tara, baba tayo. Gilid muna, ha. Kaliwa, ha. Pasok sa baksa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Sige, linis, boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Oh. Arto na. May nagreso kay may bis. Tangina. Boy, huwag nyo naman reso yun, boy. Utak naman gamitin nyo, guys. Mamili naman. Bakit may BA pa? Anak na ang... Ewan ko sa inyo. Makro. Ito. Ready. Scouter lang yan. Yan nyo. Ang alam nyo mabi-BA kami, nireso nyo talaga. Seryoso kayo. Ito lang. Okay, wala namang na BA yun, boy. Meron ka. Sispag lang na BA. BA pa din. Tara, 3, 2, 1, tara baba. Kaya mo na. Ganun talaga eh. Tara, balik. Likod, chain up. Macro. Parto. Ito. Ito, ready. Let's say, ready combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay, IC boy, after chain na. IC, isa pa, ready combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay, IC boy, after chain na. IC, isa pa, ready combo. Up. Kay Kado. Tangina, makulit to. Ready. Chain. Dito lang. Ito, chain. Up. Ready. 1. Wag na. Langanin na tayo dyan, bes. Compress lang muna. Bops lang tayo. Ito pang DRI. Table yan, ha. 3. Ready, chain. Up. Nice one. Gago, din abuhay. Hindi nag-miss sa inyo. LS lang ako, bes, ha. Gain, partay. Sige, nakikita ko sila sa labas, boy. Huwag kayong kalma nyo lang. Ina sa mid ng kapak, boy. Okay, dito lang. Chill lang tayo, bis. Okay, relax lang, boy. Silip tayo sa R. Silip tayo, baba. Silip lang, boy, ha. Ito, ready, chain. Up. Hitable yan, pre, ha. Okay, atras na. Okay na yun, boy. Sa mid pumasok yung mga tanga. Papalaser yan, boy. Abangan natin laser, bes. Ilang. Okay, yung gantong galaw natin, pre, oh. Mainig lang muna lahat. Okay, dito lang. Rotate nyo lang camera niya, report niya. Tara, macro, low mid. Ito, low, ready, 1, up. Ready, combo. Up. Okay, sagad nyo, ha. Ready, chain. Up. Balik na muna. Sige, yan yung sinig si base. Biyahin mo yan nasa likod, dok. Yung QIXX. Ito, wag na, yan yung nagpapa-MMR eh. Yung mga hindi nagpapa-MMR base, wag na kayo mag-reso, ha. Ready, chain. Up. Nice one. Okay lang yan, nagpapa-MMR yata yung nag-reso base. Kailangan yun. Sa atrasan na lang natin. Compress. Pero hindi nagpapa-MMR, wag na kayo mag-reso base. Macro. Lower. Ready, 1. Up. Atras. Ina mo. Atras na. Bababayin tayo ng KS bay. Parto. Dali. Angatin tayo, bay. Dito lang, kalma lang, boy, ha. Kalma lang. Nawala na sa paningin ko yung burat, eh. Tara, silip nga tayo, baba, boy. Silip tayo. Wala pa rin. Wala. Nawala sa paningin ko yung burat. May pumasok din. Sino yung pumasok, bis? Angat nga tayo, hanapin natin, bis. Dito lang naman natin matatagpuan yung mga yan, eh. L2, L1, L2, L1. Tara, macro. Ito, likod, oh, ready. Combo. Up. Patay si Dad, gago. Reso nyo. Wag muna. Sige, reso. Ito, si Maymay, oh, ready. Chain. Up. Gago, may naka-reso kay Maymay. Hindi naman yan namatay, eh. Ay, di ba namatay? Nag-miss lang pala ako. Ito po, yung episode, ready, 1. Compress mo na, boy. Wala tayo MH, ha. Reso nyo na. Kung may reso kayo, boy. Dali. Wag mo ako direso kasi yun ko pinag. Dito lang. Magkaka-reso na ba? Kasi yung ibang EPS sa kalaban din. Dito, boy. Asan na kayo? Wala, sinilip ko lang.
Nakasunod sa'yo yung dalawang epes. Tol. Ako sumunod Boy, yung sa mga- kanila, gago. Yung mga hindi nagpapa-MMR pre, makinig na lang muna boy, wag kayong mag-reso muna ng iba. Saan naman nakakaintindi kayo? Agawan nyo lang ng reso yung nagpapa-MMR sa atin. Gamitan nyo naman ng utak. Boy, ayun, ready chain up. Ready one up. Gamitan nyo naman ng utak, bis. Tara, nakabiya ko pre. Oh, Sige, ako harap. makro, ready chain. Up. Makro, ready one. One. Up. Atras after one ha. Ready, combo. Up. Makro. Ito. Makro. Sige, nice one, Nix. Dito lang. Wait lang. R, pasok. Ay, silip lang ako, R. Wait lang, dad. Wait lang, wag ka muna pumasok. Silipin ko muna. Okay, parto kayo ha. Masok ako. Parto kayo. Sige, walang tao. Tara, takbo ka, Arto. Okay, compress tayo, base. Ayun, may MH na. Tara. Sige. Sige, dito lang. Tingin lang, boy. Tingin lang. Huwag kasi maligalig, base. Makro. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready. Combo. Up. Okay, ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Ay, si boy. Isa pa, ready. Combo. Up. Ready. Ikaw na lang, Maki. Okay, kaya pa yung kumombo. Malaki. Wala na. Takbo mo na, Maki. Labas mo na muna. Pitin talaga namin. Nakabiyay kasi ako, bes. Kung matras ako. Ayun lang. Labas nyo na. Apakar. Pagalawin ko lang yan, bes. Dali. Apak lang ha. 3, MH lang, guys. 2, 1, pasok. Okay, 8, 7, 6. Sige, kulitin mo lang. Dito lang. Palag tayo. 4, 3, 2, 1. Chain up. Tara, parto tayo, bes. Parto na. Galaw na. Nakabiyay ako, bes, ha? Sino hindi nakabiyay? Baba nga, boy. Wala ka? Una ka. Laser. Wala na. Ubus na sila, boy. Ubus na sila. Ito, SLM. Klaseng L1. No? Tara. Baba na. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Atras after chain. Atras na after chain. Atras na. Bitin na image natin, base. Ayun, ready, 1. Up. Nabihin na ni baby. Ready, chain. Up. Malayo. Wag na pilit. Wala na tayo MH base. Tara. Peke. Inspire. Wala akong MH, boy. Okay na. Tara, parto. Yan, ganyan. Anlian ni, sige, anlian nyo, boy. Hindi makakakill ng mais instig, boy. Tara, 3, 2, tara, makro, baba. Ayun, atras. Nakabiyay tayo, boy. Maraming nakabiyay sa atin, boy. Makro lang. Sige, takbo lang, boy. Tingin lang sa makro ko. Minto. Tara, balik. Classic sila dun, boy. Balik. Dali. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Atras na. Oh, ina mo, sorry. Ando na pala kayo. Sige, takbo nyo lang, boy. Takbo nyo lang. Okay lang yan. Apak L. Papunta na doon. Apak L muna, bes. Bilang apak L. 3, 2, 1, pasok L. Okay, sige, wala yan, boy. Okay, L2 tayo, MH agad ha. L2 na. Okay, L2 na muna, boy. Sagad nyo, L2. Papaps nga kami dito, bes. Papaps nga muna kami dito. Papalaser tayo, boy, ha. Compress. 3, 2, tara, palaser tayo. Makro. Lower, ito. Lower mid, ready, 1 up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. R na. Laser. Sorry. Laser. Balik laser. Dito lang, laser lang. Ay, si Anding Tangaw. Dito lang, Arto tayo, bes. Arto. Makinig. Arto tayo mag-MH. MH tayo dito, remix tayo. Tara, 3 to trap, silip. Pag maramit, atras ha. Atras, wala. Wala dyan. Nasa mid ulit, boy. Gilang, makro lang, pre. Okay, dito lang, pre. Dito lang. Chill lang. Hindi man tayo nag-aabol gaano, eh. 3, 2, 1,
O, tara, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo. L2 tayo, L2 tayo. Hindi, iwan na ni Nixie, oh. Iwan, dagdagan mo pa yung Nix. Tara, 3, 2, tara, L1, 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 L1. Ito, ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Wag na. Chain up. Ubus na. Ready, 1. Wala na, ubus na, base. Likod, burat boy. Likod. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Sige, IC boy, isa pa. Tagos. Ready, combo. Up. Wala na, namatay si Spag, base. Wala na, dad. Takbo mo na. Takbo kayo, par. Okay, takbo kayo, par. Baby, SP ka na nga. Nandyan, dito pala si Nixie. Sige, R tayo. Diyan ka lang, baby. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok R. Sige lang, okay lang yan, base. Okay, miss mo na ay, wala ka pala, Nick. Sige, okay lang, dito lang tayo, kalma lang. Tara, parto. Okay lang yan, kahit mabigay tayo. Compress mo na lahat dito, ha. Pwede naman natin pala ganyan, eh. Sige lang, 3, 2, 1, tara, balik. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, macro, balik R2. Ganun lang, boy. Chill lang tayo, boy. Isisira laro natin, eh. Pag may mga pasaway, may mga sariling galaw, eh. Ito lang, boy. Gitna lang. Gitna lang. Okay, nahanap ko sila, boy. Huwag na lang kasi kayo masyado magalaw, boy, para makalingat kagad ako sa ano. Macro. Balik R. Hindi, play safe. Nasa labas lang, pre. Ito na lang tayo, gago. Nadisi si Nixie ata. Mitch. Compress, pre. Balik. Mag-iPad ka na. Balik. Tingin na sunod lang sa macro ko, pre, ha. Sunod sa macro ko, ha. Dito lang. LS, tara, baba tayo. 3, 2, tara, baba tayo. Baba tayo. Wag. Lag ba si baby? Lag ka, baby? Naglalag ka? Ay, nabol tayo, boy. Nabol tayo, boy. Ba't ka nag-bobs? Nabol tayo, boy. Sa habol yan. Nagpapa-MMR tayo, eh. MH. Running MH mo na lang kami. Sige, pitik mo na. Iwan ka na dyan. Sige. Pahabulin natin. Tangina nyo, habol kayo. Tangina mo, drop ako SU. Inang-ina mo. Sige. Habol sila. Tangina, ka-SU kami, Utakan lang yan, boy. Tangina nyo ba? Di naligaw sila. Tara, ready, chain. Up. Tangina mo, ready, 1. Up, game mo, baby. Wag iw. Di ba? Tangina mo, may SU akong baon. Kupal. SU akong baon. Dito lang muna, pre. Spag, sali mo nga yung FS natin dyan sa labas. Sali mo nga sila dyan. Tara, macro. Sinunod lang sa akin, base. Dito lang. Ito, pasa mo sa akin, Spag. Nandito na pala yung isa. Papasa nga, PL. Ay, nakay Chambi. Dad, sali mo nga yung baby na FS. Dito lang. Pawala na rin yung BA natin, pre. Kalma lang. Nasa labas yung burat, eh. Tara, macro. Pagsali mo yung Hilda. Apa kayo Ara. Pagsali mo kay Hilda. Wag, gago. AFK si Spag, bis. Dito lang, boy. Arto lang. Di ako gumagalaw, pre. Wag kasi kayo sumunod sa iba, bis. Yan, yung gusto nila sumilip. Macro, tara, baba. Ready, 1. Up. Yun, Jeo. Ready. Combo. Dito lang. Atras na. Nandiyan kayo, boy. Atras na. Tayo angatin yan, boy. Angat. Pasok kayo L ko, S. Pasok kayo L. Pasok kayong dalawa L. Okay, tas MH mo siya dyan, ha. Dito lang tayo L2. MH mo siya dyan. Panik na ang L2. Balik na kayong L2, dalawa, boy. Huwag kayong maligalig, boy. Dito lang. Yung yun, sa labas yung kino-command ko, bis. Tara, baba tayo. Tara, macro. Okay na yan, boy. Tara, macro. Macro, paruan. Tara, habol tayo dito, boy. Ready, 1. Up.
Hindi ready, chain. Up. Ito pa yung G. Wala pa yung G, wala pa yan. Ready, tara balik. Ready, 1. Up, itabol na boy. Ready. Chain. Up. Okay, sinasakip ko. Atras na. Hindi nag-sync boy. Atras na. Nandiyan yung burat ha. Compress. Damage tayo boy. 7, 6, 5. Tingin kayo likod ha. Tara, 3. Kanan, kaliwa. Daan boy, kaliwa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy. IC after chain. IC siya pa. Ready combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Skill cast pag. IC boy. Wala na. Gagawin hindi abot yung swordsman ng dalawa bes. Ng guardian tsaka chain. Kailangan. Ano ba si Kid? Reso ko, putang ina. Di pa. Kid, mag-brawler ka, Kid. Uy, pag narinig nyo yung app, bitaw nyo, boy. Hindi tayo nagsisync. Hindi nyo ba nakapansin? Bilang. Apak mid. Apakel. Dali. Apakel. 3, 2, 1, pasok. Okay, compress. MH agad. Light speed, MH, takbo, L2. Tang ina ni Kid. Huwag nyo delay, boy. Bitaw nyo pag up. Okay, dito lang. Okay lang yan, boy. Nakakarami naman tayo eh. Okay lang yan, Tam. Pag namatay talaga yung isa sa atin, boy, wala na. Combo na lang. Ito, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC, boy. After chain, IC. Dikit na kayo. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Dikit lang kayo, boy. IC, boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Compress na. Ubus na. Gagi, namatay pa si Spag. Compress na. Okay na yan. Combo yung STG. Dito lang, boy. Nasa bilog lang ako, pre, ha. Iantay ko para sa sila, boy. Kalma lang. Laser tayo, boy. Dito lang, laser lang, ha. Laser lang muna. Patawirin ko lang. Wag yung atakin, boy. Tayo nga habulin yan. Nakata nila yung mid. Wag na. Wala na. Arto. Dilis classing dito, best. Arto. R1. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Atras na. After chain. Atras na. Baby, atras na. Napaka-delay mo na naman. Napaka-delay niya naman. Makaro. Okay, file to. Ito, ready chain. Up. Okay, kunin nyo na yan. Makaro. Wait lang ha. Diyan lang kayo. Tara, makaro lang. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Hindi na inaabot, boy. Ayun, ready, 1. Up. Atras ha, after 1, atras. Ito, chain up. Makro. Atras na, balik na pinanggalingan, boy. Kung saan nanggaling, ito, ready. Low. Up. Wala pa. Multo pa, ready, chain up. Makro. Pasok ang L, Spag. Pasundo nga kayo, Spag, sa L. Isang FS, best na may MH. Yung may MH, pakisundo lang. Okay, MH-an nyo lang, tas takbo na, balik na dito. MH-an nyo lang, tas takbo na dito. Spag, light speed lang, Spag. Di ba? Ano lang, boy. Okay, chill lang. Tara, balik na tayo, boy. Bobs nyo. I-bobs nyo siya, si S-Rebit. Tara, makro. Parto. Huwag nyo sundan yung boy. Sa command kayo sumunod, best. Yung nagpapa-MMR, pre. Ginagaya nyo kasi. Kaya kayo naliligaw, eh. Ito lang, kapapasok lang dito ha. MH tayo dito, boy. Re-MH tayo, burat to ha. Re-MH tayo ha. Dali, pitik isang MH, best. Makro lang muna, boy. Huwag nisilipin, best. 3, 2, 1, tara, baba na. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Atras na muna. Chain. Up. Sa likod. Ready, combo. Up. Atras. Takbo. Takbo, habulin nga tayo, boy. Mainit tayo sa mata nila, eh. Kalibang kami.
Makro. Apa kayo L boy, apa kayo L. Apa kayo L. Yung mga nasa labas, apa kayo L. May up MH sa labas. Si Koes, sige up yung MH si Koes ha. 3, 2, atras, pasok kayo L. Pasok kayo L. Pitik mo MH dyan Koes ha. Pitik mo MH, takbo kayo L2. Takbo na kagad L2, wala na ibang bababs. Okay, dito lang. Compress. Okay na, may city na kaya na. Babs. MH mo dito next. Pa-MH nga kami. CD. Sino may isang MH bay? Up yung MH, baby. Pitik mo. Tara, tara. R2. Gear. Eto, already 1. Up. Atras after 1 Harap na yan, boy. Atras after 1. Sige, wala sila FS. Tara. Gago na dyan kayo, boy. Tutulak yan. Tara, R2. Dali. Macro, par 1. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Slow. Atras na. Harap na dyan, boy. Atras na. Ito problema po. Okay ng ina na ito eh. Ready. 1. Up. Ready. Macro lang ito. Ready combo. Up. Ready. Chain. Up. IC boy. Isa pa. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Ubos na. Linis. Kaso problema. Walang natirang EPS yata sa atin dyan, pre. Command mo, Maki. Re-revive ako. Walang natira. 3 kayong archer. Sige, sundo. Okay, R lang ka. Ano lang kaya? Sige, command mo lang muna, bay. Command mo lang muna. Punta kayong R2. Nasa R2 lang kami. Then, nasa R yung Chaos Best. Apak L. Pael pa kayo. Tara, 3, Combo dada. 2, 1, pasok L. Tara dad, dive natin. Ready combo. Tara, takbo tayo, best. Takbo tayo muna. Pael to. Ay, namatay kayo, pre. Tinula kayo. Kami ka ba nun? Mak? Dito lang. Hindi. Baby, sabay ka na dun sa dalawang archer natin. Sabay ka na dun, mag-SP ka. Sunduin mo sila. Tama kami. Ang delay naman. Dito lang. Apa kayo. Wait lang, walang MH to mga FS, pre. Wait lang. Silipin ko lang. Okay, pasok kayo L, best. Pasok kayo L. May MH ba isa, boy? Paki naman, bis. Wag kayong mataranta, boy. Relax lang ako. Sino may MH? Tara, galaw. Lang easy lang kami. Makro. Sige. Babs kayo. Elis na rin lahat, boy. Parto tayo. Ito, ready, 1. Up. Okay, dito lang. Tara, macro. Angat. Ito, ready, combo. Up. Atras after combo, ready. Atras. Yung habol lang, ready. Yung habol lang. Tara, 3, 2, tara. Go. Takbo nyo, pa-L2. Takbo nyo, pa-L2, boy. Main kayo, pre. Ang ina, may baon na ako dyan. Tara, macro. Dito lang. Hindi na mabul. Okay, dito lang, boy. Play safe lang tayo, base. Ang daming deaths nung isa, oh. Kalma lang. Karami naman tayo, eh. Tara, L1. Atras. Tara, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. IC boy, isa pa, ready, combo. Up. Wala na. Ready, Bangga mo 1. dyan, Wala na. Okay, bangga ko na lang. Wala ako dyan eh. Okay, bangga ko na lang. Pagka mo Usok. yan, matakot yun. Gara. L kami, L2 kami. AP, ni Gara mo. Apak lang, ara. Dali, apak lang. 3, 2, 1. Pumasok na kayo eh. Okay, pasok. 8, 7. MH ha, tara, R2 na makinig, boy. R2, sabay-sabayan dyan, boy. Sabay-sabayan dyan. R2 muna makinig, boy. Babs kayo dito, base. Tara, 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. IC boy. Sayang. Nakuha ni Nixie. Okay lang. Nakuha ni Nixie. Okay lang yun. Nakuha ni Nixie. Tusok niya. Nakatusok niya. Okay lang yun. Apakar. Apak lang muna, ha. Dali. 3, 2, 1, pasok. Paggalawin lang muna natin, pre. MH, 7. Tago kay sa kanya. Fire. 3, 2, ready. Combo.
Up. Ready. 1. Up. Ready. Sorry. Akin. Hindi ko pala gumalaw. Okay, okay lang. SP. Apakar lang, boy. Apakar. Dali, apakar. Dali. May MX na ba? CD. Ikaw, baby, may MX ka? Meron? Wait lang, ha? Wait lang, boy. Pagalawin lang natin, bes. Sige, apak lang. Apak lang. Apak lang, ha? Apak lang. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok. Dali, pagalaw na to. Okay, 7, 6. Okay, takbo na kayo. Arto na. Ah, balik. Balik. Ah, wag na. Masak na yung red. Di natin may ikuturan. Tara, makro. Makro, laser. Laser. Ah, wala. Makro lang. Okay lang yan. Okay lang yan, boy. Chill lang. Makro lang. Ah, laser nga tayo, pre. Ito, ready chain. Up. Eh, makro lang, pre. Eh, yan. Makro lang. Angat nga tayo sa computer, pre. Angat nga muna. Wag nyo muna yan. Wag nyo muna yan. Oh, wala. Ready, chain up. Itabol na to, pre, oh. Makro. Tara. Laser, ah. Dito lang, pre, ah. Eh, likod. Galing L2. Wag. Balik na. Parto tayo. Putang ina to. Abulin tayo nun, eh. Tara, baba. MH, huy. Wala na. Bago. Haba pa ng MH ko, ah. Wala naman kami. Makro. Ayan, oh, tara. Ah, wag. Reapers, boy. Hihintay natin, boy. Makro lang. Ano, papunta na dyan yung chaos. Tingin kasi, ayun, atras. Pasok ka sa box, boy. Tala, palaga natin to. Tara, ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Ay, si boy. Isa pa, ready. Combo. Up. Wala na. Uy, magkatabi kami ni ano. Okay, laban nyo dyan. Sige lang. It's lang yan. Wait ako combo ko. So, ulbitin natin dami chat. Di ka nakatalon, di ba? Jer. Hindi ako nakatalo. Pumasok. Apak mid. Wait lang, nasa loob yung mga FS, eh. Asan kayo, boy? Ano nga kayo, boy? Report nga kayo sa loob. Para maagalaw tayo. Hello? Report kayo sa loob, pre. Wala ba ka? Tara natin sila. Saan sila? R? Pakar. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MH. Parto tayo, parto na. Walang MH. Basta parto. Dito kami mag-buffs, boy. Reset tayo, pre. Yung ginagawa natin kanina, pre. Okay, dito lang. Yung puta, ang gara, oh. BL, no. Puta. Tara, makakala, boy. MH. Tara. Bugo. Maaga ka pa para Hindi. bukas. Ayun. Kid yan. Si Kid ba? Oo, may panagtabi. Sarap. Naglalaro lang sa labas. Di online yung hindi ko pa ipipil ng potek. Tara pa. Dito, balik. Gara nyo, bis. Kita. Tara, makakaraw, pre. Makakaraw. Laser lang muna, boy. Puro mid yung pasukan ng burat, eh. Makakaraw lang, dito lang. Dito lang. Ayun, oh, ready, 1. Yung papasok lang, 1. Up. Sundutin nyo, pre. Ready. Chain. Up. Atras na, after chain. Atras na. Ah, pinilit ni Baby Ma'am BA. Makakaraw. Atras na, boy. Dito lang. Makakaraw lang. Tara, pa-laser ulit. Balik laser. Ito, ready, 1. Up. Tara, baba. Lower R. Ready. Chain. Up. Atras, after chain, ah. Atras. Ready, combo. Up. Ready, 1. Ah, makro. Abol pa kayo, ah. Makro. Compress muna, boy. Compress lahat dito, bes. Bilis, magpapa-image ako. Baby, dito, compress. Mamaya ka na mag-buffs. Ayun, atras na, boy. Ma-delay tayo, bes.
Makro. Kahit wala, tumatakbo kayo ng walang buffs, boy. Okay lang yun, bis. Para makinig muna kayo. Makro. Hirap naman intindihin nun. Atras muna, pre. Tara, sundo tayo. Ready, 1, up. Dream eye. Atras. Atras. Pasok kayo, boy. Pasok kayo. Boy, pasok kayo. MS ka dyan, baby. Dito lang, boy. Sila lang pinapapasok ko. Dito lang. Yaman sila pumunta dito. O, compress. Pabuil kami. Tara, trito. Tara. Creepers, andyan. Tara. Habol yan, pre. Makro. Pile 1 tayo. Pile 1. Nandun yung burat, eh. Makro. L1. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Atras after chain. Atras na. Ready, 1. Dito lang. Nabihin na tayo, bis. Emits tayo, Tara. Ba tayo, boy? Laser. Nabiyak ko lang, biyak ko na. Laser. Wala kang BA. Sige. Dito lang muna, pre. Dito lang muna. Mag-alliance sila doon. Okay, dito lang. Arto. Easy daw, boy. Wait lang. Compress muna dito, Arto. Compress Arto. 3, 2, 1, tara, makro. Baba. Ito, ready, 1. Up. Atras after 1, Atras na. Okay, takbo, pre. Takbo. Tara, iwanan nyo na dun. Makro. Sige, makro lang. Laser lang. Compress. Ang layo ni baby lagi. Tara, Arto. Ito, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain up. Sayang, mali. Low pala. Mali. Akin. Ang 1, kailangan pa natin dikitin konti. Oo. Akin. Apakar. Kailangan apakar. Dali. Apak lang, ha. 3, 2, 1, pasok. Okay, image. Okay, babs kaya. Tara, 3, tara, Arto. Okay, tara. Laser nga, boy. Di ko na nahanap yung burat, boy. Dito lang. R. L. R. Arto. Tangina, sa mid na lang pumapasok yung burat, eh. Okay, dito lang, boy. Dito lang. Tara, wait lang, ha. Huwag nyo munang silipin, boy. Nimrod yan. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, slow. Up. Ready. Atras. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Di ba? Ubus sila, pre. Nice one. Makro. Nice slow. Makro. Crap mo ulit, boy. Makro. Sige. Wait lang, pre. Tignan ko lang sila, boy. Tara, 3. Crap mo ulit. Tangina mo. Takan ako. Mamaya. Ina mo. Ito lang. Tara, 3 ito. Tara, baba. Atras. Ready, 1. 1, up. Ready, combo. Up. Inject. Kadel, Ready. Chain. Up. IC, boy. Atras, IC. Atras. Tago sa box, boy. Command mo nga, boy. Command mo. Wala na akong vision dyan. Magkatabi tayo. Ba't patay, gago? Yung ano. Wala akong command dyan, boy. Takbo nyo. Experience sila, hindi ako sinamahan dito, wait lang. L2 ako, L2. L2 ka. Okay, apak lang. Aparto ka nga, dad. Apakar. Dali, apakar. 3, 2, 1, pasok. Hoy. MH, ha. Tara, Arto na. Pakainin mo ni Dad. Arto na, pre. Arto na. Saan ka, dad? Ano, tita pa? Arto. Makro. Compress muna dito, pre. Okay, babs nyo lahat, pre. Babs nyo. Okay, babs nyo. Dito, mag-babs kayo dito, pre. Sige lang.
Oh, wait Fail to tayo. Isa pa. Sando tayo dito. To, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. I see, isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. I see, boy. I see. Isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Wala na dad, ikaw na lang dad. Okay, bumitaw na sila. Ayan oh, singka mo Nix, singka mo yung combo ng Champion Nix. Isang brawler na lang yan, di kayo mapapatay niyan. Oh, burat, atras, wala kayo kasing. Atrasan nyo, takbo nyo muna. Okay, sumabay si baby. Itusok ka, di ba? Nix, tara. Ah. Wala akong BA. Pakarap. Ito, it's 9, no? Sunod Log tayo, na. boy. Ala tayo FS dito Meron na yun, si baby. 3, 2, 1, tara pasok. Sila. Tara, parto muna pre. Takbo muna tayo. Sige, sige. Takbuhan lang muna, galawan. Sige, mamaya, papainto ko pre. Mamaya. No, dito, compress. Dito kayo mag-buffs. Okay, buffs nyo dito. Tara, baba tayo L2 3, 2 tara pa L2. Sarap ng cut natin dun Mas maganda yung kung slow, gago. Ito. Ito, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. R3, L3, chaos na yan, boy! Grabe naman yung mata nyo. Hindi nakita. Takbo nyo. Expert. Okay, takbo nyo dito lang. Tara, 3 ito, tara, R2 tayo. BA ko. Saan tumak? Nakabi ka. Sige, hindi ako nakabi. Tara, R1. R1. Atras. Papasok pa lang reapers. Atras. Okay, dito lang, boy. Okay, wag niyo silipin ha. Pag umarap, atras tayo ha. Likod lang tayo gagaling ha. Tara, makro, baba tayo. Baba na. Nakagalaw na siguro to. Ayun na, baba. Ready, 1, up. Atras na, after 1. Atras. Nice one. Ganun lang. Okay. Isa pa. Ikot tayo. Palaser. Makro. Palaser. Makro. Lower rail. Ito, ready, 1. Up. Atras. Pinanggalingan. Chain up. Dex type kaya. Okay na. Makro, gagawin. Nakahabol si Nixio. Dito lang. Likod. Tara, L3. Tara, tulungan na si Nixio. Inahabol yata. Wala, chaos yan. Dito lang. Hindi, konti lang yan, boy. Ano, code? Konti lang yan. Dito lang, compress lang, boy. 3 ito, try no. Ready, 1. Atras lang. Boy, hindi 3, 2, tara, low mid, cut low mid, ready, 1, up. Atras, after 1 ha. Atras, ready, chain. Up. Ready, combo. Wag, R, combo. Up. Tingin makro, angat R, ready, 1, up. R2, after 1, R2. Dali, makinig. Siya, babalikan natin to, pre, ha. R1 box. 3, 2, tara, baba, ready, combo. Up. Atras na, after combo, boy. Atras. At makro. Laser na, boy. Laser na. Ito, likod, ready. Combo. Putang ina mo, sorry. Patay kayo. BA kasi ako dun. Pares na lang. Ayun, combo. Mas agad. Okay, sige, yama lang. Hindi nakades ako. Okay, Baps. Wala si Nixie. Ako na RG. Okay, dito lang, laser. Wala yatang reso eh. May reso ba? Makro. Tara, Pag ako, reso agad kasi. Apa ka na lang R, dad. Okay, pasok R. Ito si Nix yun. Tara, galaw. Makro muna, boy. Makro lang muna. Yung galaw nyo, wag galaw boy. Wala pang MH yung iba kasama nyo. Tingnan nyo rin, pre. Makro. Baba.
Tara, pa-laser. Tara, makro. Makro. Balik. L2. Arto. Ito, reverse ba yun? Likod lang. Huwag niyo silipin para di umangat para di umangat. 3. Tara, silip tayo, boy. Baka pababa na. Ready, slow. Up. Nice slow. Atras na. Kita ko yun, pre. Ganda nun. Makro, laser. Laser, low, mid, low. Elo. Ready, 1. Up. Pero yun na lang, boy. Atras na. Wala na, boy. Wala na. Hindi na pangakatyan. Ito, ready, combo. Up. Atras after combo. Wala na. Mabibigay kayo dyan. Dito lang. Okay, chill lang. Ayun, ready, 1. Up. We go. Nice one, X. Dito lang. Tara, ito. Wala pala ako light. Ito. Laser, balik laser. Balik laser, magkaklasing sa mid, boy. Hagdan gaming lang tayo, ha. Tira balik, ha. Atras, ha. Tignan yung macro ko, ha. 3, 2, tara, macro. Ready, 1. Up. Atras, after, ha. Atras, babalik yan, ha. Babalik yan. Balik muna, babalik yan, pre. Nasa mid lahat ng kalaban, eh. Chaos, Reapers, eh. Okay. Dito lang, babalik yan. 3, 2, tara, macro, chain. Up. Kaya yun, tara, baba. Ready, 1. Up. Atras, after 1. Nice one. Atras na. Parto. Okay, dito lang. Pre. Relax lang. L2 tayo. L2 lang. Sige, abot yung MH natin, pre. Pag naka-into tayo, pre. Pitik nyo na lang MH nyo, ha. Hindi nyo na kailangan pa i-command ko yan, pre. Macro, dito lang. Aangat yan. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1. Up. Atras sa after 1, ha. Atras na. Tangdo, Remy doon kay Exton, ha. Boy. Ayun. Remy, pre. Macro, laser. To, chain up. Dito lang. Nagsising tayo. Hindi nila kasi pinipirst target, pre. Nalilito sila. Kung ano lang malapit, kung ano lang abot ng range nyo, pre, huwag nyo tipirin. Di chain. Up. Hindi nyo naman ready, slow. Up. Hindi nyo kailangan mag-rampage kagad, pre. Macro lang. Dito lang. Tara, macro, baba. Lower. L. Ready, 1. Up. Atras na. Pero multo, pre. Ano mo mid, oh. Wala. Ay, Oh, mid, burang. wala. Maipit tayo dyan, pre. Alanganin kasi tayo makiat dun, eh. Wait lang, pababa na yung eh. Ayun, oh. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Atras, boy. Atras. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready, chain. Up. Ay, si boy. Saba, atras tayo. Amo sila, boy. Likod. Ready, 1. Wala na, nag-SP na. Sige, okay na yun, boy. Ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Dito, ubos na. Ito po. Ready, slow. Up. Patay ka na. Ang dalawa lang. Ready, 1. Up. Hindi naman nagpapat. Si combo nyo na lang, pre. Dito na, tara pa. Wala na sila. Macro lang. Dito lang. Wala dyan. Chaos yan, no. Chaos classing yan, no. Macro. Laser lang, pre. Dito lang. Abang lang tayo dito tatawid. Dito lang. Dito lang, ha. Ayun, no. 3, 2, 1. Ready, slow. Up. Hindi. Ano lang, multo lang yung chain up. Ibigay nyo na lang sa F siguro pag ano. Okay, dito lang. Cut to, tara, 3. Low mid, 3, 2, tara, baba. Baba, ready, 1. Up, atras muna. Sagad, 3, 2, 1, tara, balik. Balik, ready, slow. Up. Ready. Combo. Up. Ready, atras, balik lang yan, chain up.
Nice IC. Makro. Ganun lang, boy. Ganun lang. Sino DC, na wala DC. sa party? Ah, sige. DC ako, bet. Sige lang, wait lang. MH tayo, ha. Wait lang, ha. Magkaiwalay, boy. Maipit ka dyan, Nix, ha. Nasa Nimrod, nasa El Nimrod, ha. Maipit ka dyan sa gitna. Ayun, reso mo na lang yung El Minote, oh. Makro lang, sige lang. Makro lang. Ayun, oh. Dito lang, maipit yan. Tara, 3, 2, 1, tara, ready. Chain. Up. Tras after chain, ha. Ready, 1, up. Si Mama Bell, oh. Ready, combo. Dito lang. Ito, Nix, oh, marereso mo. Pag nire-reso yung Elmi natin, ayan nyo lang kay Nix, ya. Ito, Eleanor pala, oh. So, ready. Chain. Up. Nago. Tuhog ka, boy. Ito lang, base. Tara, makro. Ito, up. Tara. Ito. Slow ko lang to. Ready, 1. Up. Do, ready, ah. Tara. Ito, ready, chain. Up. Dito sa makro ka. Tayo na yan, boy. Oh, makro. Ito, ready, combo. Up. Combo. Huwag na. Ready, 1. Up. Ito yung ano. Atras na. Inabot ka, boy. Wala, nag-miss na yung reso ni Koes. Dito lang. Makro lang. Nasa mid sila nagkaklaseng. Hirap tayo. Wala na palang oras. Tara, balik. Wala palang oras. Baby, revive mo na yan. Ito, ready, chain. Bigay mo na kay Nixia. Tara, dito tayo. Ready, 1. Up. Ready. Nice one, chain up. Nice one, namatay pa yung stig. Atras, chain. Up. Masakit. Sikyan, bes. Okay, nice D. Wala na. Okay lang, boy. Okay lang.